इंडियन सरकार की जानिब से 120 मिलियन डॉलर की बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है ताकि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, रोड्स बने, लोगों को रोजगार के मौके मिले और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो। वो बेसिकली पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि मैं ये कर सकता हूँ जो तुम लोग नहीं कर सकते। तुम लोग अपनी कौम के लिए नहीं सोच सकते, मैं सोच सकता हूँ। कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन मैं अल्लाह ताला के सहारे आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह मैं उल्टा हूँ सीधा हूँ, मैं कम तरीन वक्त में ये पैसा लेके आऊँगा और कम तरीन वक्त में हम इसको मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इधर माफियाज बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने अपनी रोटी रोजी बनानी होती है, वो इस तरह लड़ाते हैं या लड़ाई का एक क्रिएट करते हैं कि यार वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, सिंपैथीज हासिल करते हैं, अपनी आप को शो करते हैं कि जी हमने ये किया, हमने ये किया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान का रुपया जो है वो इस वक्त इतना नीचे गिर गया है कि इथोपिया का रुपया भी पाकिस्तान को रुपए के से बड़ा हो गया है और पाकिस्तान टोटल तबाह हो रहा है। अजीज, हम आज़ाद कश्मीर में सिर्फ लड़ाई झगड़ा है और जो है ना वो दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ठीक है। इसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है, सिविलियन का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आर्मी इसमें मेन रोल आर्मी का, ठीक है, क्योंकि आर्मी पे ही बजट लग रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसी में ही हम फंसे हुए हैं। हम कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। सवाल मेरा ये है कि हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या कर लेना है? दिस इज स्लोगन जो हमारे पास है, हम उसे नहीं संभाल पा रहे, तो उसको आज़ाद करा के बांग्लादेश नहीं हमारे से संभाला गया जो हमारे पास था, तो आज उसको आज़ाद करा के हमने क्या कर लेना है? स्मार्ट सिटी मिशन जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बड़ी तेजी के साथ जारी है। इंडियन सरकार की जानिब से 120 मिलियन डॉलर की बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है ताकि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, रोड्स बने, लोगों को रोजगार के मौके मिले और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो। इंडिया तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा है, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर रहा है, इससे जुड़े कुछ सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मिशन बड़ी तेजी के साथ जारी है। इंडियन सरकार की जानिब से 120 मिलियन डॉलर की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, क्या कहेंगे आप? अच्छा कर रहे हैं हम अपनी आवाम के लिए, हमें भी करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह से इनिशिएटिव लें, हमारे पास भी ऐसे पॉइंट्स हों, बाहर से लोग आएँ जिसे देखने के लिए। सर, कहा जा रहा है कि इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड्स बनेंगी, टूरिज्म में इजाफा होगा, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और जो है इससे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती भी मजीद बढ़ेगी। बेशक ऐसा ही है। अब आप हमारा आज़ाद कश्मीर देखें, ताऊबट देखें, वहाँ पे अगर हमने कुछ बनाया हो, आपका अगर विजिट हुआ हो, द एंड इज़ ताऊबट, बहुत ही अच्छे खूबसूरत पैनोरामाज हैं, जगह हमारे पास है, वहाँ पे हम कुछ भी बना सकते हैं। अब लोग इतना ट्रैवल करके जाते हैं, आगे जाके उन्हें कुछ ऐसा मिले जो उसको पे जो कर रहे हैं उसका वर्थ हो ना, तो लोग जाएंगे। हमें भी। आप खुश हैं जम्मू कश्मीर में होने वाली डेवलपमेंट को देखकर? देखो, इंसानों के लिए हो रहा है ना, हम क्या अंदर हसद थोड़ी रखेंगे, जिसके लिए भी हो रहा है बच्चा अच्छा है। हम तो मैच देखेंगे, अगर इंडियन प्लेयर भी सिक्सर लगाएगा तो हम क्लैप करेंगे इसमें। लेकिन सर, हम कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। सवाल मेरा ये है कि हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या कर लेना है? दिस इज स्लोगन जो हमारे पास है, हम उसे नहीं संभाल पा रहे, तो उसको आज़ाद करा के बांग्लादेश नहीं हमारे से संभाला गया जो हमारे पास था, तो आज उसको आज़ाद करा के हमने क्या कर लेना है? मैं उसको एक अलग रियासत भी बना दें तो मैं कहता हूँ ठीक है, हर एक को हक होना चाहिए ना। अब वो देखो, जब से मैंने होश संभाला है वो फाइटिंग ही फाइटिंग चल रही है, बेसिकली कुछ है या नहीं है कोई इतना नहीं पता, लेकिन क्रिएट किया हुआ कि जैसे उनको एक दुश्मन साबित किया हुआ है। इंडिया तो बहुत डेवलपमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में, हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं? हम आज़ाद कश्मीर में सिर्फ लड़ाई झगड़ा है और जो है ना वो दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ठीक है। इसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है, सिविलियन का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आर्मी इसमें मेन रोल आर्मी का, ठीक है, क्योंकि आर्मी पे ही बजट लग रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसी में ही हम फंसे हुए हैं बस। सर, हम हमेशा एक बात करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर के जो लोग हैं वो वहाँ पे बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारी। इवन के पंजाब से ज़्यादा डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर में हो रही है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपने बताई कि वहाँ पे लोग जो हैं, वहाँ पे उनके पास रोज़गार नहीं है, लोग आटे के हसूल के लिए जो है लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है, पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं सबसे पहले, ठीक है, और कहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। अगर हम किसी भी टॉपिक को ले लें, उस पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना ज़रा मुश्किल काम है।
کیا لگتا ہے کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے کے بیچ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. کہتے ہیں جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. مسئلہ کشمیر حل کرنے والی صرف گورنمنٹ ہے اگر وہ سٹینڈ لے لے تو. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر ایسے حل نہیں ہوگا کیونکہ باہر کے لوگ اس میں فنڈ کر رہے ہیں, فنڈڈ ہے وہ سب کچھ, کہ وہ لنگر آن کرتے رہیں, آپ نے وہ حل نہیں کرنا. جو مین پوائنٹ ہے نا, جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ فنڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ خالی اس طرح نہیں ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اس پہ فنڈنگ ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ نہیں حل ہونا چاہیے. پاکستان پہلے دن سے ڈیفالٹ ہی تھا. ایون جناح صاحب واز دا فرسٹ مین جنہوں نے آتے ساتھ امریکہ سے $5 ارب کی ایڈ مانگی تھی, اور پہلی پاکستان میں شپمنٹ ویٹ کی 1949 میں آ چکی تھی. دوسرے سال سے پاکستان نے بھیک مانگنے کا آغاز کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں ساری کی ساری انرجی ریاست کی امریکہ سے پیسے لینے کے چکر میں تھی. انہوں نے کہا کہ ہم رشیا کے اگینسٹ الائنس سائن کر دیتے ہیں, پیسے دے دیں ہمیں کسی طرح. ایوب خان نے بھی ساری انرجی جس پہ لگائیں, اور باہر سے پیسے آئے, وہ پیسے اکٹھے کیے, ہتھیار ڈیولپ کیے, انڈیا پہ مارز کھول دیا. انگریزوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, ہم سے تو کہا تھا روس سے لڑنا ہے. تو یہ ہے کہ 65 وار میں ایک ڈاؤن فال ایسا شروع ہوا اس کے بعد سے کہ اس سے پہلے سو کال ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا امیر ہو رہا تھا, تو وہ باہر سے پیسے آ رہے تھے کمانے, تو آپ نے سیکھے ہی نہیں. انڈسٹری ساری کہاں تھی, ایسٹ پاکستان میں تھی. 71 میں وہ تو علیحدہ ہو گیا, پھر آپ کے پاس کیا بچا, کچھ بھی نہیں. تو بھٹو صاحب نے کہا اب باہر جاؤ, اب باہر جاؤ, مڈل ایسٹ میں نوکریاں کرو, ٹھیک ہے, وہاں جا کے سستی لیبر کرو اور پیسے بھیجو. آج تک وہی چل رہا ہے. تو ہم نے کبھی پیسے کمانا نہیں سیکھے, جنگوں سے فائدہ اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وار ڈریون کنٹری ہے. جیسے ہی افغانستان میں جنگ لگتی ہے, مٹھائیاں بڑھتی ہیں یہاں پہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اب ڈالر آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ چلا گیا تو ڈالر آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور جب بھی پاکستان کی اکانومی میں بوم آیا وہ باہر سے پیسہ آیا, یہاں سے کچھ ڈیولپ نہیں کیا. سارا اکنامک انالیسس کرنے پاکستان کے 70 سال کا یہی ملے گا آپ کو کہ ایوب صاحب پیسے لے رہے تھے امریکہ سے, اکانومی بہتر ہو گئی, ٹیمپرریلی ہوئی. ٹھیک ہے, وہ ختم ہوا 65 وار کے بعد. 71 میں پاکستان علیحدہ ہو گیا. 80s میں حالات شدید خراب تھے 78 تک. اس کے بعد میں روس نے حملہ کر دیا افغانستان پہ. پاکستان نے پھر خدا کا شکر ادا کیا اور پھر ڈالر آنا شروع ہو گیا ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ. پھر اکانومی تھوڑی بہتر ہوئی. پھر 98 میں ہم اسی ڈیفالٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. $2.5 ارب اکاؤنٹ میں رہ گیا تھا. فارن کرنسی اکاؤنٹ سیز ہو چکے تھے. لاکر تک سیز کرنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ, کچھ نہیں بچا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر دوبارہ سے مشرف صاحب نے کو کیا. ٹھیک ہے, ہمارے اوپر ایمبارگوز لگ رہے تھے دنیا بھر سے کیونکہ ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے اسامہ بن لادن کا کہ اس نے ٹوئن ٹاور والا اٹیک کیا, وار آن ٹیرر شروع ہوئی. مشرف صاحب نے کہا یا اللہ تیرا پھر شکر, تیسری بار اب ڈالر آئے گا. وار آن ٹیرر شروع ہو گئی, پھر پیسے آنا شروع ہو گئے. مشرف صاحب کو لوگوں نے کہا یار کتنا زبردست اکنامک مینیجر ہے. تو ہم نے کبھی پیسے کمانے پہلے دن سے نہیں سیکھے, ہم صرف پلاٹ خریدنے اور بیچنے آتے ہیں. ریئل اسٹیٹ ماڈل ہے آپ کا اور وہ ایک ببل ہے. آپ نے پلاٹ خریدا میرے سے تو پیسے میری جیب میں چلے گئے اور میں نے جا کے اسی پیسے کا آپ سے ایک اور پلاٹ لے لیا جا کے. وہ پیسے ادھر ہی سرکولیٹ ہوئے جا رہے ہیں. ویلتھ کریشن کیا ہے, زیرو ہے. تو آپ وہ کر ہی نہیں سکے کام جو ہندوستان نے کر لیا. انہوں نے اپنی انڈسٹری ڈیولپ کی. یہاں پر سب سے سکسیزفل آدمی پاکستانی ڈریم پاکستانی کون سا ہے جو ریئل اسٹیٹ میں کوئی کام کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا دی امریکن ڈریم, دا پاکستانی ڈریم از ٹو بیکم ملک ریاض.